Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bi huda ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala nikmat Allah yang lain nggih. Sehingga di malam niki kita nerusaken tafsir surat An-Nisa ayat 87 nggih. Dan seterusnya insyaallah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditsa. Dalam ayat niki nggih Allah menyatakan nggih Allahu la ilaha illahu. Allah adalah tiada Tuhan yang berhak disembah di alam niki yang benar nggih kecuali hanya Dia, ngoten. Illa huwa, hanya Allah Subhanahu wa taala, ngoten. Karena menungso teng donya niku banyak nggih, manusia di dunia niki banyak menyembah atau mereka niki mengaku punya Tuhan yang banyak, ngoten lho nggih. Tapi di antara semua Tuhan yang diaku di bumi niki lek cara kita menungso niku yang berhak disembah dan satu-satunya Tuhan niki adalah Allah Subhanahu wa taala, yang lain hanya sekedar pengakuan saja, ngoten nggih. Maka kan wonten lafaz Allahu la ilaha illahu nggih. Lek teng bahasa Arab niku kata-kata la nggih atau maknai tidak niku punya beberapa makna, ngoten. Punya beberapa fungsi, ngoten. Salah satu lek di dalam lafaz la ilaha illallah nggih atau niku la ilaha illahu niku cara fungsine untuk menghilangkan atau meniadakan keseluruhan dari yang disebut, ngoten. Istilah linafil jinsi nggih. Contoh niku la ilaha berarti tidak ada Tuhan satupun di dunia niki dan di alam semesta niki tidak ada Tuhan satupun, ngoten nggih. Illallah, kecuali hanya Allah. Tuhan lainnya hakikinya bukan Tuhan nggih, meskipun oleh beberapa kelompok orang dikatakan Tuhan, ngoten lho nggih. Biasanya dimaknai kan la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah nggih. Tidak ada sesembahan nggih, tidak ada zat yang disembah di alam niki nggih kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mboten ana sing lintuhe, ngoten. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi nggih. Allah niki menjanjikan atau memastikan nggih la yajma'annakum, sungguh kami akan mengumpulkan sungguh Allah akan mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamah, di hari kiamat nggih, la raiba fi, yang tidak ada keraguan-raguan akan hari tersebut, ngoten. Ayat-ayat niki atau dalam lafaz kiamah nggih, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin nggih, teng surat Al-Mutaffifin niku wonten nggih. Kenapa kok kiamat niku disebut kiamat nggih? Niku untuk bahasa Arab nggih. Kiamat niku lek cara kiam berdiri, ngoten. Kiamah nggih artine asline ndugi kiam niku berdiri, ngoten. Padha jenengan napa aqamus shalah nggih, biasa qomat ngoten, iqamah lak nggih. Artine nggih berdiri melaksanakan salat nggih. Kiamat niku nggih disebut kiamah nggih, lek bahasa Indonesia dadi diwaca T nggih, kiamat. Niku karena yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, karena orang-orang kita sedanten niki akan berdiri nggih menghadapi hisab di mahsyar nanti intine, ngoten. Karena niku dinamakan kiamah, berdiri. Arti asline ngoten. Atau makna lainnya niku karena di hari kiamat manusia niki akan bangkit berdiri dari kuburnya. Dan niku sesuatu yang lek cara dianu nggih hal yang gaib, ngoten, hal yang tidak bisa kita saksikan untuk saat ini, ngoten. Yang mana keterangannya niku nggih harus dipercaya nggih. Karena niku kali Allah diberi kata-kata la raiba fi, yang mana hari tersebut niku tidak ada keraguan-raguan di hari itu, ngoten. Hari tersebut mboten ana ragu-ragu. Maksudnya kepastian akan adanya kiamat
niku sesuatu yang pasti, tidak ada keraguan-raguan. Ditambahi malih kali Allah, aman asdaqu minallahi haditsa. Siapa yang lebih jujur nggih, lebih benar ceritanya nggih daripada Allah. Kan nggih mboten wonten. Sing dimaksud niki Allah adalah zat yang, atau Allah niki zat yang paling bener, ngoten lho. Nggih. Nah, jenengan lak semerap kiambak kan wonten istilah bener kali goro nggih. Bener niki benar niki atau jujur lawannya bohong nggih. Dalam hal berita nggih, niki niku wau kan kita juga dapat informasi kan nggih, dapat berita dari Al-Qur'an nggih. Mengenai berita niku kan bisa kemungkinan benar, bisa kemungkinan bohong atau salah nggih. Seandainya berita tersebut benar, niku otomatis berita yang ada niki sesuai dengan kenyataan nggih. Semisal kula membawa berita sekarang nggih, teng Singosari niki langit pun peteng. Nggih. Kula nggo berita ngoten kan, jenengan percaya karena yo yakin Singosari cedhek. Langit memang gelap. Berarti berita yang saya bawa niki nggih bener kan ngoten. Tapi semisal saya bilang teng Singosari padang ngoten, semisal. Atau teng Singosari udan nggih. Teng mriki kering mboten udan blas. Terus kula sanjang di Singosari hujan. Loh, ketika saya bilang Singosari hujan, niki namine kan berita. Berita niki mengandung bisa benar, bisa salah. Ngoten. Bisa saja yang saya katakan niki benar, bisa saja ndak, nggih. Enggak bener niku bisa saja karena saya bohong, bisa saja karena tadi hujan sekarang sudah ndak hujan. Ngoten. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala niku selalu mengatakan nggih yang benar nggih. Jadi apapun yang ada di dalam Al-Qur'an niki yang Allah sampaikan nggih, yang Allah firmankan niku sesuatu yang pasti benarnya. Ngoten. Ndak ada keraguan-raguan di dalam hal tersebut. Ngoten. Makanya waman asdaqu minallahi haditsa, tidak ada yang lebih benar ceritanya nggih daripada Allah. Otomatis nggih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Rasul-rasul Allah niki karena penyampai wahyu dari Allah, jadi apa yang mereka sampaikan niki pasti benar. Nah, lek Quran mboten saged dirubah kan. Quran niki mulai zaman singen sampai zaman saniki sampai kiamat pancet. Ngoten. Karena peralihan ataupun perpindahan ataupun napa transfer Quran niki nggih niku bukan hanya melalui tulisan nggih, bukan hanya melalui kitab buku nggih, akan tetapi juga melalui lisan ke lisan. Sing ngapalaken bukan cuma 1 2 3 4 orang, zaman sahabat nggih pun kata, tabiin tambah kata, tabiin tambah kuwata sak teruse. Jadi potensi keliru niku nggih sangat gak mungkin ngoten lho. Dadi pasti benarnya ngoten. Lek Nabi Muhammad niku ucapane pasti bener nggih. Cuma nggih balik-malih hadis yang beliau bawa niku karena pembawa hadisnya ngoten mawon nggih. Karena yang membawa berita tentang ucapannya Nabi niki yang tidak semuanya orang yang bisa dipercaya, kadang-kadang tidak semuanya orang niki apalane kuat, tidak semuanya orang niki pinter nyatet hadis yang sudah dia dengar ngoten. Dari beberapa hal tersebut nggih, ada hadis yang ndak benar, ada yang bukan ndak benar. Ada hadis niku istilahnya sahih, hasan ataupun dhaif nggih. Sahih baik atau lemah dari sisi periwayatannya. Tapi nggih perlu kita ingat, semua hadis selama masih ada napa istilah hasan, sahih atau dhaif niku seluruhnya tetap dikatakan hadis. Mboten angsal kita moro ngomong oh hadis niki dhaif berarti bukan hadis. Nah, sing sanes hadis niku istilahnya maudhu, hadis palsu nggih, buatan orang tapi dinisbatkan pada Nabi Muhammad. Selama tidak dinisbatkan pada Nabi selama bukan palsu intine nggih. Hadis niku nggih tetap dawuhnya ataupun ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tingkat kebenarannya niki yang semakin menurun ngoten. Karena tingkat kebenarannya semakin menurun karena perawinya ngoten lho nggih. Niku hadis-hadis yang dhaif kan tidak bisa dijadikan sebagai patokan hukum niku mawon
Tapi jangan sampai kita mengatakan hadis niki dhaif berarti bukan hadis. Niki salah ngoten. Ada beberapa orang yang kelompok nggih tertentu niku mengatakan kaya ngoten. Niku jelas keliru nggih. Karena bagaimanapun hadisnya Nabi derajatnya selama masih dhaif lho nggih. Selama oleh ulama kita niku dianggap boleh digunakan dalam beberapa hal. Niku kita tidak bisa mengatakan iki kudu hadis. Niki palsu. Oh gak ono hadise Nabi tentang napa nggih niki biasa dadi anu perdebatan nggih. Napa hadise Nabi tentang berdoa setelah salat misalkan. Gak ono hadise Nabi niku nggih napa zikir jamaah semisal nggih. Ono hadis tapi hadise ngene lho. Tapi semuanya niki nggih hadis nggih. Ulama kita kan nggih berbeda pendapat juga. Dan yang jelas nggih banyak dari ulama kita selama hadis niku dhaif kalau digunakan sebagai napa kita ambil fadilahnya niki mboten masalah ngoten. Contoh sing donga-donga lek hadis niku dhaif jenengan meskipun damel hadis tersebut nggih atau doa tersebut dipakai sebagai doa dalam hadis yang lemah tadi niku mboten masalah ngoten. Tetap dikatakan niku doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngoten. Niku nggih Rasul nggih atau Allah niki kenapa ketika membawa berita niku pasti benar. Dalam Al-Qur'an seluruhnya benar nggih. Cuma beberapa ulama tafsir niki kadang-kadang berbeda pendapat ngoten mawon. Contoh sing dirose kula kala wingi nggih, bumi niku kali langit dijadikan oleh Allah dalam 6 hari. Niku nggih tetap masih ada perbedaan pendapat dalam ulama Islam juga. 6 hari niku sing dimaksud napa 6 hari kaya menungso ngeten nggih. 24 jam dikali 6. Ada yang bilang 6 hari niku bukan seperti harinya manusia, tapi 1 hari seperti sakmene ngoten jutaan tahun dan lain sebagainya. Ngoten. Masih ada khilafe dalam masalah penafsiran nggih. Yang sesuai dengan tafsir nggih, ilmu tafsir nggih. Boten sesuai dengan kehendak sendiri ngoten. Niki Allahu la ilaha illahu la yajma'anakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Kita nanti pasti akan kumpul berdiri di hadapan Allah nggih untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas kita di bumi niki. Dan niku sesuatu yang pasti bisa kita pastikan dan harus kita yakini. Untuk kita niki juga siap-siap kan damel hari nanti ngoten. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyya wala nasira. Karena kita tadi niku seluruhnya harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat nggih, termasuk siapapun nggih yang mereka niki hanya menampakkan Islam di zahirnya saja, di luarnya saja tapi hatinya tidak Islam ngoten. Ayat selanjutnya niki bahas orang munafik nggih. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Apa nggih? Apa bagi kalian nggih di dalam apa urusan kalian di dalam orang-orang munafik nggih. Kenapa kalian kasarani kenapa kalian ini membagi munafik menjadi 2 bagian nggih. Kalian nggih dalam menyikapi orang-orang munafik terdapat 2 kelompok nggih. Padahal wallahu arkasahum bima kasabu. Allah niki mengembalikan mereka, membuat mereka memang benar-benar keluar dari Islam niku gara-gara perbuatan mereka sendiri. Aturiduna antahduman adallallah, apa kalian menghendaki untuk memberi petunjuk pada mereka yang telah Allah sesatkan? Apa kalian menghendaki memberi label hidayah pada orang-orang yang sesat? Intine ngoten. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Siapa yang Allah sesatkan tidak mungkin dia akan menemukan jalan yang lurus nggih. Tidak mungkin menemukan jalan yang benar. Niki membahas tentang
munafik nggih. Nah, napa niki ada beberapa sahabat niki berbeda pendapat ngoten lho nggih. Sebagian sahabat niku mengatakan nggih, oh niki orang-orang munafik harus diperangi. Sebagian sahabat ndak nggih, karena mereka menampakkan zahirnya Islam ngoten. Padahal mereka sing munafik niki jelas munafike ngoten. Niki terjadi nggih dalam riwayat Bukhari Muslim nggih. Niku dalam perang Uhud nggih. Kita tahu sendiri kan ketika perang Uhud nggih, perang Uhud yang napa terjadi tersebut nggih, umat Islam asline niku wonten 1000 lebih nggih. Asline nggih. Asline 1000 lebih, tapi karena ada hasutan dari orang munafik nggih, jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul ngoten nggih. Dia niki menghasut orang-orang Islam nggih, menghasut kelompoke nggih untuk tidak ikut perang Uhud, sehingga mereka ketika sudah ikut Nabi terus balik malih nang Madinah, ndak sida melok perang, intine ngoten. Lah ketika Rasulullah niki selesai peperangan, selesai perang Uhud nggih, niki Rasulullah kembali ke kota nggih, ke Madinah. Lah sahabat-sahabat niki wonten sing menyatakan ini orang-orang munafik iki kasaran kan perang Uhud dari sisi anu lak kalah ngoten nggih. Sebagian sahabat menyatakan iki wong-wong munafik niki, mereka kembali dalam kondisi tidak mau ikut perintah Allah nggih. Mereka harus diperangi. Sebagian ngomong gak usah diperangi ngoten. Karena jelas-jelas mereka menampakkan keislamannya. Tapi kita tahu sendiri dalam perang Uhud niki Allah sudah memastikan orang-orang munafik niki nggih munafik ngoten lho nggih. Dalam perang Uhud mereka yang tidak ikut berperang kali Allah niku dipastikan pada dasarnya ngoten niku mereka sebagai kaum yang munafik nggih. Sahabat kan nggih semerap, artine munafik niki menampakkan keislaman secara zahir nggih, tapi mereka menyimpan kekafiran di dalam hatinya ngoten. Sehingga ketika perang Uhud terjadi otomatis kan tampak jelas, oh niki kudu wong Islam temenan ngoten lho nggih. Tampak jelas kalau si munafik niki bukan orang Islam. Sehingga ketika tampak jelas tadi otomatis sahabat nggih semerap ini orang munafik ngoten nggih. Ketika orang niki tahu nggih, sahabat niki tahu kelompok tersebut adalah orang munafik, maka seharusnya kan sahabat niku satu suara ngoten, seharusnya nggih. Seharusnya sahabat niku satu suara menyatakan oh iki wong munafik, kali Allah wong munafik niki harus disadarno, diperangi atau nopo ngoten nggih. Seharusnya satu pendapat, satu pikiran. Tapi wow, sebagian ada yang merasa wong munafik niki ya gak usah di apa-apano, ngoten lho. Mboten usah diperangi. Kali Allah diturunaken ayat ini yang menyatakan intine wau orang munafik niku sama saja. Wong mukmin jangan jadi dua kelompok dalam menyikapi orang munafik. Ketika dia sudah munafik nggih, sudah menampakkan keislaman dohirnya saja, tapi atine mboten Islam, lek kumpul kali kelompok kafir malah dia akan menunjukkan kekafirane. Otomatis nggih orang tersebut berhak diperangi ngoten pada dasarnya. Cuma nggih balik malih nggih teng zamane Nabi orang munafik tersebut kali Nabi juga tidak diperangi karena belum ada perintah pada dasarnya ngoten. Nah, tapi seharusnya ngoten lho nggih, seharusnya orang mukmin niki menyikapi orang munafik niku satu suara ngoten. Yang sama ngoten. Karena napa? Ketika orang niku sudah keluar dari jalur Islam yang benar nggih, maka nggih kita tidak bisa mengatakan dia niki tetap dalam hidayah keislaman, mboten saged. Contoh niki sing terjadi dan nyata lho nggih. Karena dia juga napa konten nggih. Dia niki menampakkan ke napa? Cara teng Islam niku ngentekno Islam kasarane nggih. Lek jenengan delok niki kenyataan kan nggih. Konten-kontene sapa gembul-gembul niku nggih. Lah kenyataan nggih. Kenyataan dia niki sering nyerang Islam nggih, ngatakan sing aneh-aneh nggih. Omongane nggih mungkin halus, mungkin nggih. Tapi dari sisi
pernyataan tentang Islam niku rata-rata jenengan tingali lak merendahkan keislaman, ngoten. Merendahkan Islam. Sak boloe sing kula nate semrat tiyang estri niku sing aku sing ngapalno Quran terus senengane ngomongi Quran. Ngoten. Mengatakan Quran niki ngene. Padahal nggih tiyange bukan ahlinya, ndak pernah belajar napa tentang hal tersebut nggih. Tapi napa? Karena pinter ngomong nggih sehingga mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan keislaman. Ngoten. Dari sisi kita ningali perbuatan ini jelas-jelas perbuatan merendahkan Islam, ngoten. Sehingga ketika kita tahu hal tersebut, harusnya kita ingkar, bukan malah menjadi pembelanya. Semisal, kalau ulama berbeda pendapat, niku kan perbedaan pendapat, pokoknya mboten, ngoten. Tentang keislaman, semisal tentang nafsiri Quran, kan banyak ulama niku berbeda pendapat nggih kata ngoten. Tentang niki maksudnya ayat ini, setunggale ngomong ayat iki maksudnya ngene, setunggale ngomong ayat niki maksudnya niki, beda-beda. Ketemu saged tukaran nggih, saged debat nggih. Tapi mereka nggih tetap sadar meskipun debat iki wong Islam, iki wong Islam, iki wong Islam nggih. Mboten sampai membuat pernyataan yang napa merusak isinya Al-Qur'an atau merusak akidah keislaman. Sedangkan lek konten-konten kreator ngoten niku lak kadang ya sak karepe dhewe. Napa sing kepingin ditokno teko ndase iki tokaken sak enake dhewe. Mboten mek niku tok kan kuwata, ngoten lho nggih saniki. Pokok karepe napa nggih diomongno ngoten. Sesuai dengan pemikirannya sendiri. Mereka ndak mencari sejarahnya nggih, mboten ningali napa buku-buku ulama-ulama zaman singen nggih semisal nggih. Tapi mereka kemudian langsung berani mengatakan. Entah mungkin bondo chat GPT ngoten niku bae ya. Berarti yang sakniki mek karek chat GPT berikan saya gini wis dadi tulisan. Kantun maca ngoten tok pun saged. Nggih. Lek chat GPT ne napa ketepaan napa artikel sing dikumpulno dari orang-orang non muslim lah otomatis nggih hasilnya nggih dari orang-orang non muslim kan nggih. Sehingga hal tersebut nggih boten patut ngoten lho nggih. Kalau memang kita tahu sendiri ngoten lho nggih, ada orang-orang kelompok-kelompok zahire niku Islam, ngomongi kami muslim tapi senengane merendahkan Islam. Semisal niki lho nggih. Lek wonten ulama beda pendapat tahlilan ono sing ngomong haram niki gak apa-apa niki urusan lain ngoten lho nggih. Tapi kalau sampai merendahkan Islamnya niki kan jelas-jelas berbeda ngoten lho nggih. Nah, lek masalah gono dan lain sebagainya kan perbedaan pendapat karena dalil yang didapat oleh ulama niki intine kan ngoten nggih. Tapi kalau sampai Islamnya yang dihilangkan, direndahkan, dihinakan atau hukum-hukum yang jelas di dalam Al-Qur'an niki kok disangsi nggih, diingkari. Orang tersebut lek cara teng Islam nggih disebut wong munafik. Yang menampakkan diri ngoten nggih, yang jelas-jelas menampakkan diri ke permukaan nggih. Wong zamane Nabi tiyang munafik niku nggih tetep salat nggih, tetep nglakoni perbuatan-perbuatan apik zahire ngoten tok. Cuma ketika kumpul kali kelompoke nggih sing kafir, mereka tambah seneng Islam dibuat ngoten. Sedangkan zaman kita kan nggih sing rotok-rotok nyeleneh nggih tambah nyeleneh sak omongane nih. Maksud kula sak omongane. Nggih mesisan wonge gak kudungan, nggih mesisan wonge niki gawe kathok ngoten lah nggih. Mesisano pun nggih ngomong sak karepe dhewe wis urusane ngoten. Tapi ini masalahnya kan damel atribut sing di Indonesia niku dikenal atribute wong Islam ngoten lho nggih. Kemudian ngomongnya nggih tentang ngomongi Islam nggih. Tapi bukan kebaikan untuk kebaikan Islam. Tapi merendahkan Islam. Nggih mboten patut ngoten lho. Terus teng mriki niki menunjukkan orang munafik niku satu intine nggih. Mereka nggih munafik nggih. Nah, cara
batin nggih, niki ndelok batine nggih. Sing semrap tapi Allah nggih. Batine niku karena orang niki munafik, cara batine mereka nggih hukume kafir. Ngoten. Lek zahire Islam nggih. Selama mereka mboten membuat pernyataan yang keluar dari Islam, niku zahir seseorang dihukumi Islam. Sing semrap batin hakikine Allah. Tapi ketika mereka niki melakukan sesuatu ditampakkan, lho, wong liya kan semrap malian. Ngoten. Kemudian waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Nggih. Orang-orang munafik ngoten niku waddu, mereka niku cinta nggih. Napa waddu widodo nggih. Tapi sanes Joko nggih. Bahasa Arab lak wonten widadah ngoten, al widad nggih. Widad niku memang bahasa Arab niki sing bahasa Arab nggih, sanes sing basa Jawa. Lek bahasa Arab artine niku kecintaan nggih, kesukaan, demen napa seneng ngoten nggih. Waddu orang-orang munafik niku seneng, atine niki seneng nggih. Orang-orang munafik lau takfuruna, seandainya kalian orang-orang beriman niku menjadi kafir kama kafaru, sebagaimana orang-orang munafik niki kafir, fatakununa sawaa, sehingga kalian orang-orang mukmin niku sama dengan orang-orang kafir tadi. Nggih napa kafaru nggih, mereka niku kufur niku artine lak sataroa, nutup. Ngoten. Cara bahasa Arab kufur niku artine asline nutup, tertutup. Nggih. Kenapa? Karena mereka menutup Allah dari diri mereka. Mereka ndak mau kenal Allah. Mereka mboten gelem nang Allah. Ngoten. Dadi lek tiyang non muslim kita sebut kafir nggih mboten merendahkan mereka dari sisi bahasa lho nggih. Dari sisi bahasa tidak merendahkan nggih. Memang bahasane kafaro ngoten lho nggih. Kufur nggih. Napa? Kafir nggih. Kafir artinya orang yang tertutup ngoten. Karena nutup dari Allah, mereka gak percaya teng Allah nggih. Lah orang munafik niki cinta seneng nggih, atine niki demen seandainya orang mukmin niku sama dengan mereka nggih. Sehingga orang mukmin yang mereka anggap niku punya kedudukan tinggi intine ngoten. Niku kepingin jadi rendahkan oleh orang-orang munafik. Teng ayat niki juga menunjukkan kan kalau napa pelaku-pelaku kebatilan nggih. Pelaku kebatilan niku gak gelem batil kiambaan. Ngoten. Orang-orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang batil ya, yang maksiat niku gak gelem ngelakoni kebatilan sendiri. Umumnya nggih ngejak wong liya untuk menjadi batil pisan. Nggih misalkan nggih jenengan niku dadi lare sekolah. Lare sekolah ketepaan wonten lare sing mokong. Nggih. Sing mokong niki biasa lebih napa jenenge? Lebih cepet ataupun lebih nemen usahae agar kanca-kancae sing apik-apik niki nggih dadi rusak pisan. Ngoten. Lek awake niki bolos gak gelem bolos dhewe. Dirinya niku dianggap gurune rendahan, ndak mau dia rendah sendiri. Teman-temane sing cara tingkatan, cara derajat niku dhuwur karena mlebu nang sekolah nggih. Ambek larene nggih umume dihasut sithik-sithik siji nggih. Setunggal katut, mungkin loro katut nggih. Akhire nggih sak kelas saged ae katut kabeh. Terjadinya biasanya wong lanang tapi nggih, lek wong wedok empuh kula mboten semerah kan. Lek wong lanang lah ngoten nggih. Setunggal niku gak kepingin bolos, kanca laine dihubungi, wis aja mlebu meneh nggih. Dolen ae ini. Tau ndamel alasan sing macem-macem ngoten. Nah, lha niku hal-hal yang nggih cara dosa dalam agama lak mboten sing dosa niki lho nggih. Dari sisi anu, tapi dari sisi napa? Seandainya niku dirubah jadi sing dosa, kita contohkan anuan dosa, niku wong sing nglakoni dosa kan nggih gak gelem dosa dhewe. Ngoten. Mesti ngejak koncoe. Nah, jenengan tanglet tiyang pabrikan mriko ngoten nggih, atau nyelek mbek menawi jenengan tau mlebu pabrik mbek menawi nggih. Niku lek koncoe niku gak poso nggih, gak Jumatan ngoten, gak salat, niku kadang-kadang juga ngejak kanca liyane cek Kak, salat cek mboten poso nggih.
cek mboten ngelakoni apik wis intine ngoten. Wis enak mangan ae, istirahat cuma 1 jam, cuma setengah jam. Kon gawe salat entek, gawe salat tok, gak iso mangan, gak iso ngerokok, gak iso ngopi lho. Alasane masuk akal sagetan, ngoten. Sehingga sing terhasut nggih melok gak salat. Lho, orang-orang pelaku kebatilan tersebut ngoten nggih. Termasuk orang munafik teng ayat niki niki seneng atau cinta nggih. Berkeinginan seandainya orang mukmin pun sama dengan mereka posisinya menjadi orang-orang yang rendahan. Karena mereka nggih sadar aku iki elek kasarane ngoten. Kan elek niki nipu orang lain kan. Doire ngeten padahal atine bosok kan ngoten nah. Mereka kan sadar diri mereka juga rendahan. Seandainya orang lain niki ikut ke golongan mereka, otomatis yang menurut mereka saat niki mereka merasa rendah, ngen padha ambek sing ketipu wau ngoten. Nah, jadi mereka nggih pasti kepingin sama niki wau. Maka falatat takhidhu minhum auliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Daune Allah falatat takhidhu, maka jangan jadikan minhum di antara mereka auliya napa kekasih-kekasih. Auliya wali, nek cara bahasa napa mufradnya niku wali. Wali niku saged dimaknai macam-macam. Wali niki bisa dimaknai orang yang menolong, saged dimaknai orang dekat, nggih, saged dimaknai orang yang akrab, ngoten. Saged dimaknai kekasih, ngoten. Saged juga wali niku maknai pimpinan, ngoten, pemimpin. Maka jangan menjadikan mereka aulia, nggih, teman dekat wis nggih. Jadikan teman dekat ae mboten angsal, napa meneh dadi pemimpin, napa meneh dadi kekasih lah ngoten nggih. Contohe napa Nabi Muhammad nggih. Nabi Muhammad niku meskipun teng sekitare niku banyak orang-orang yang batil, pelaku kebatilan, tapi Nabi Muhammad tetap bertahan tidak ikut arus orang-orang munafik tersebut, tidak ikut arus orang-orang kafir nggih. Mboten apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir moro dituruti, misal nggih. Mboten apa sing dikarepno wong munafik moro dituruti kali Nabi, mboten nak. Nabi tetap dalam pendirian beliau nggih, tetap dalam perintah Allah meskipun banyak godaan semacam niku, Nabi tetap ngoten. Sesuai dengan perintah Allah wa falatat takhidhu minum auliya. Jangan jadikan mereka wali nggih, kekasih ngoten. Hatta yuhajiru fi sabilillah. Hingga mereka niki hijrah fi sabilillah. Mereka hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lek dalam ayat niki maksudnya hingga mereka gelem perang, intine ngoten. Atau lek dalam manuan pindah nggih, hingga mereka niki pindah ke Madinah, mau hijrah ke Madinah ngoten. Karena kita tahu sendiri hijrah nggih maknai macam-macam kan nggih. Tapi hijrah yang makna yang kita kenal niku adalah pindah dari Mekah menuju Madinah. Hijrah Nabi Muhammad lah ngoten nah. Hijrah dari Mekah menuju ke Madinah ngoten. Lek cara wong mukmin zaman singen, mereka niku pindah ke Madinah untuk menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, la hijrata ba'da fathi Makkah ngoten. Contoh mawon sinten nggih sing mlebet Islam setelah Khalid bin Walid niku nggih, pas perang Uhud lak tasik gak Islam. Tapi sebelum Fatu Mekah beliau pindah ke Madinah. Masuk Islam, hijrah ke Madinah. Niku contoh salah satu nggih. Sebelum Fatu Mekah, pindah dari Mekah menuju ke Madinah untuk nolong Nabi Muhammad. Atau wonten malih juga hijrah nggih. Hijrah yang semacam niki, yang tadi perang Uhud orang munafik niki keluar dari barisan peperangan orang Islam. Niku bagi orang munafik semacam niku hijrah bagi mereka nggih kembali ke medan perang wau. Ngoten. Niku hijrah mereka nggih. Ataupun hijrahnya orang yang Islam min daril harb nggih. Maksudnya kalau zaman dulu kan niki ya,
orang Islam niku ada di Mekah. Mekah niku lek zaman singen istilahnya nggih sik dalam napa konflik anuan peperangan nggih. Karena isine wong Quraisy, wong kafir-kafir tasian. Ngoten. Sehingga ketika ada orang Islam dan dia mampu niku wajib medal teko daerah tersebut. Ngoten. Karena daerahnya bukan Darul Islam nggih. Tapi cara anue lho nggih. Niki beda konteknya kali Palestina. Lek Palestina kan aslinya memang Darul Islam karena tempatnya orang Islam. Sehingga ketika mereka mboten medal teko Gaza semisal nggih, diperangi sampai saniki niku cara anu nggih mboten dosa. Karena niku memang tanah kelahirane. Kayak dinyanyiaken teng mriki hubul waton minal iman niku kaya ngoten niku. Karena niku tanah kelahiran nih, bukan tanah orang lain. Niku tanah Darul Islam yang harus dipertahankan. Jadi mboten saged kita ngomong kalau ada orang Islam di situ berarti dia melakukan dosa karena ndak mau keluar dari daerah tersebut. Sing dosa nggih sing sekitare asline. Saged bantu kok gak gelem bantu, ngoten. Seharusnya fatwanya niku ditunjukkan kepada negara-negara muslim yang ada di sekitar Gaza niku nggih. Jangkauan roket mawon nggih saged tok nggih. Yang Arab, Oman, Uni Emirat, Qatar, Mesir nggih. Terus napa Maroko misalkan nggih. Ngandhape Mesir kula karo nggih. Napa negara Islam semisal Yaman niku semisal sepakat tanggal ini jam ini roket diluncurno nang Israel nggih, saged ae asline. Ajur langsung kan. Sak kata-katai pertahanan Israel yo acur saking akeh roket sing meluncur. Seharusnya fatwa niku nggih damel negara Islam, bukan fatwa orang Gaza wajib keluar dari Gaza. Tentu kita dilarang falatat takhidhu minhum auliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Orang munafik saja jangan dijadikan aulia, nggih, pimpinan atau kawan akrab, kawan dekat wau. Fa in tawallau fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Seandainya orang-orang munafik nggih atau orang-orang kafir niki niku tawallau mereka berpaling nggih. Orang munafik niki menjadi musuhnya orang Islam. Faqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Maka perangilah mereka nggih. Fakhudhum waqtuluhum. Lek teng mriki uktuluhum niku nggih bunuhlah mereka, sing dimaksud nggih perangilah mereka haitsu wajadtumuhum. Dimanapun kalian menemukan mereka. Niki bukan kekejaman nggih, tapi karena kan pengkhianatan. Lek dalam konteks kenegaraan nggih, ada satu kelompok niki memberontak ke negara lain, otomatis negara niki juga merangi kelompok tersebut nggih. Jenengan setuju gak setuju masih era modern nggih semacam niku, ngoten nggih. Semisal nggih Papua niku moro membelot berontak derek Amerika, semisal Amerika nyerang Indonesia, otomatis tiang Indonesia kan nggih pasti nyerang Papua pisan. Semisal lho nggih. Kan otomatis semacam niku. Sama dengan ayat niki. Kalau mereka memberontak, membelot kasarane niku nggih disuruh untuk memerangi. Wala tattakhidhu min waliya wala nasira. Jangan jadikan mereka sebagai wali nggih, sebagai kawan akrab, sebagai teman dekat, wala nasiron, dan juga sebagai penolong. Karena sifat mereka yang napa mboten jelas niku wau nggih. Niki keterkaitan kali orang munafik. Niki balik malih dianu niki sifat negara nggih. Sanes personal kita nggih. Maksudnya niki napa sikap dari satu negara ngoten. Lek wonten tiyang munafik sifate kaya ngene lho, aja dijadekno kanca nggih. Untuk kita sendiri nggih sami mawon wau untuk pribadi nggih. Tapi lek masalah peperangane nggih niki khusus penguasa ngoten kan nggih. Mosok kita saged panjenengan moro-moro ngejak gelut nang RT piro nggih. Soale isine napa jare sampean elek misalkan. Kan nggih mboten saged. Gak oleh ngoten. Masih teng Islam mboten oleh. Nah, maka akan teng ngandhape niki ada keterangan sikap seseorang kepada orang-orang kafir atau orang-orang non muslim juga ngoten.
Terus teng Islam niki sudah ada aturannya dan aturannya wonten teng Quran juga menyikapi napa orang-orang non muslim yang hidupnya juga di sekitar daerah orang Islam. Baik niku ada di daerah Islamnya sendiri ataupun di luar tapi dekat dengan daerah Islam yang melakukan perjanjian. Niku teng Islam pun diatur teng Quran. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum ayyuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum 'alaihim sabila. Tadi nggih ayat niku menjelaskan tentang orang-orang munafik niku kengken merangi dimanapun dia ditemukan ketika dia membelot dari Islam wau nggih. Dia keluar dari daerah Islam nggih, dia membelot kali Allah disuruh merangi ndek pun dia ketemu. Maksudnya ketika si pembelot niki melok wong non muslim terus merangi wong Islam nggih disuruh merangi juga. Gak usah pandang bulu, ngoten lho intine. Seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat nggih, termasuk sinten Sayyidina Umar barang nggih wonten dulure jenenge Zaid bin Khattab nggih. Niku juga kali Sayyidina Umar juga diperangi ya gara-gara ka Islam niku. Ngoten lho nggih, gara-gara gak gelem nganuan Islam. Mboten pandang bulu iki keluarga apa ndak mboten niku nggih, tapi dilihat dari napa? Dia niki keluar teko Islami. Tapi kecuali ngoten nggih, mereka-mereka niku diperangi kecuali siapa nggih, niki sikap muslim terhadap non muslim wau nggih, kecuali orang-orang yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali orang yang napa terjadi ataupun nggih terjadi perjanjian antara kalian dan mereka nggih. Teng Islam niku perjanjian macam-macam nggih. Ada perjanjian dengan orang non muslim niku lek wong muslime ada non muslimnya nggih, wong kafire ndek daerah Islam wonten perjanjiane mereka aman nggih mboten diperangi. Wonten tiyang kafir niki di luar negara Islam semisal nggih, tapi mereka mengadakan perjanjian dengan orang Islam nggih mboten diperangi, ngoten, mboten dipateni, mboten dinapa-napakan, mboten diganggu, ngoten. Ataupun mungkin ada orang asline niku dari negara napa Darul Harb istilahnya, negara yang diperangi, tapi mereka berkunjung ke negara Islam, diberi teng mriki kei visa ngoten niku nggih, kei surat izin, mereka masuk teng Islam pun tidak boleh diganggu juga, ngoten. Niku wonten aturane kiambek-kiambek nggih. Dadi jenengan ketemu bule ndek embong ngoten ya gak oleh moro-moro diganggu, jenengan colong duwike ya gak oleh pada dasare, ngoten. Karena mereka malbune nggih dengan izin pada dasare lak ngoten. Teng Islam niku wonten aturane kabeh, punan. Teng Quran bahkan ngoten. Teng agama lainne mosok ana ndek kitabe mereka. Nggih, teng Quran wonten aturan semacam niki. Jadi ada mereka-mereka yang melakukan perjanjian nggih. Atau nggih, lek teng zaman Nabi Muhammad nggih, niku ada sebagian orang yang ikut berperang nggih. Di antara orang-orang Quraisy nggih, yang ikut memerangi Nabi Muhammad, tapi ketika ikut perang niku gak ono semangate. Mereka niki gak kepingin membunuh Nabi Muhammad, nggih mboten kepingin merangi wong Islam, nggih mek sekedar ikut saja. Tapi nggih gak kepingin bantu koncoe sing kafir niki tasian. Contohnya seperti sahabat Abbas sakderenge mlebet Islam. Niku meskipun beliau melok perang Badar barang nggih, perang Badar napa Uhud ngoten lho nggih. Beliau niku mboten ana semangat ya gak melok-melok kasarane. Cuma ikut berangkat tapi tidak memerangi orang-orang Islam tadi. Dan niku ada beberapa orang, mboten setunggal mawon nggih. Kecuali orang semacam niku juga. Nah, niku mboten perlu diperangi juga. Karena nggih gak ono semangat untuk menghancurkan orang Islam.
Sehingga ketika sahabat napa Al Abbas niku nggih saderenge Islam ketangkep kali Nabi nggih diculaken bebas mboten usah bayar denda nggih gak di napa gak di penjara ngoten lah kasarane dan lain sebagainya. Kecuali orang semacam niku nggih. Niku orang-orang yang tidak diperangi. Ngoten. Teng Islam wonten macam-macam wau lho nggih sing tirose kula niku ana istilah iki ambek-ambek di dalam anuan Islam. Wonten istilah ahlu dzimmah nggih, wonten muahad, muamman nggih, sak lintu-lintuhe. Niku orang kafir yang diberi keamanan intine nggih, sehingga tidak boleh diganggu oleh orang Islam. Nah, niku. Terus tiang Islam niku nggih sing paling ngerti aturan asline dengan agama lain dan aturannya tercatat dan tertulis. Sing paling rapi, paling bener niku nggih jelas Islam. Nggih. Samonten diyen nggih, wallahu alam bisawab. Nggih, mugi-mugi mawon kita tetap diparingi hidayah kali Allah Subhanahu wa taala nggih. Diparingi husnul khotimah ben-bene nggih samangke nggih mugi-mugi tetap diparingi siha wal afiyah panjang umur fi taatillah wa taati rasulih. Mugi-mugi ilmu nggih manfaat nggih rukun kali orang-orang di sekitar kita nggih kali keluarga kita kali tangga-tangga kita nggih baik Islam ataupun non muslim nggih tentunya nggih sesuai dengan aturan-aturan Islam nggih syariat kita nggih dan mugi-mugi mawon nggih dimudahkan segala urusan kita ala hadiniya kulinitin sholiatin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.